Muy buenas a todos, aquí su amigo Adrián y estamos en un nuevo video de ArmA 3, un simulador de realidad virtual que, como ven, tiene bastante buena gráfica y bueno, es un simulador de realidad virtual de disparo, de que te mete en la piel de un hombre de la guerra y bueno, sin nada más que hablar vamos a empezar. Aquí está la campaña, pero si empiezo ahora va a ser muy complicado, así que... No, espera. Cuando había entrado me pedía podcast, pero... así nomás. Prólogo. Prueba en medio real. Esto bien. Vamos a ver qué tan complicado es. Hace bastante tiempo que no jugaba. Alright, let's boot it up. Go calibrating. Good so far. Holy shit. I know, right? Yeah, you weren't kidding. Okay. Let's see what this baby can do. Bueno, espérenme un ratito. Espérenme un rato. Bueno, lo que iba... A ver... La voz... Creo que sí, voz de red. Soldier, 100 meters, front. Target down. Ahí creo que estaría bien. Prosigamos. All right, come on over. Bueno, quiere que vaya hasta ese punto de allá. Este como como un juego de realidad virtual metido en otro juego de realidad virtual. Now, let's give you something to shoot at. Bang, bang. They're all yours, Sergeant. Great. Targeting and ballistics look normal. Let's get you oriented. Bring up your compass. Sí, Next one's just east of you. al este. Okay, let's try bearings. Next one's at, 220. 220. Sí. Está acá. All right, not bad. Moving along. Here we go. Ok. Wow. Sergeant, if you'd be so kind. Sí, no hay problema. So, looks like it wants you to run from marker to marker as fast as you can. Oh, that's what it wants, huh? Great. Yeah, it says here that, it'll spawn targets at each marker. You'll need to drop them before you can proceed. Ok. Well, whenever you're ready. Sí. Vamos. Say again. Negative. Yes, this is Staff Sergeant Adams. Send it. Christ, these people. Hold on. Sí, You know escucha que what? estoy... Go bother someone else. Out! They effing morons. You having fun up there? You know it. Si escuchan que estoy tironeando la nariz es porque estoy hecho miércoles. Un poco desapareció. ¿Qué algo aparece? No. Vamos. Estoy a 50 metros. Uy. Jesus Christ, deafen me, why don't you? Sorry about that. Maldito. Well, I think it's safe to say it's working as advertised. Got any more tanks lying around? Maybe next time. All right, let's shut it down. Greenbacks are gonna get here soon. ¿Sabes qué? Les voy a bajar un poco más el sonido. No sé si me están escuchando.
Ahí está, como le decía. Simulador de realidad virtual metido en otro simulador de realidad virtual. Wow, qué lag. So, what'd you think? Not bad at all. All right. Here comes the cavalry. Shit, looks like I missed one. Tell you what, you go get it working, I'll get things set up here. Copy. Ok. Acá voy a hacer un corte y ya vuelvo. Ok, ya volví. Ya hice los ajustes que necesitaba hacer. Prosigamos. Ah, un momento. Video, esto sí. Esto lo voy a dejar en 2000. 2000 necesarios. Bien, ahí está bien. ¿Qué quiere que haga este? Ah. Quiere que vaya allá y arregle una de las máquinas que no se activó bien. I'm sorry, I thought I told you to go bother someone else. You know, I don't get annoyed easily. Yeah, right. But this guy's a special kind of... ¿Qué pasa acá? That should do it. Perfecto. All right, everyone, gather around. See some targets? Really? Sorry, they're all we've got on hand. ¿Dónde? Ah, ya. Estoy medio perdido. A ver, brújula tengo. Mapa. Esto es lo grande del mapa. Y yo estoy acá, en este espacio. Acá así como a 100 metros y como a 50, a 30 metros más o menos. Y todo esto es el mapa. Y acá hay algunos enemigos, pero hasta ahora está todo bien. No atacan ni nada. Somos como más o menos amigos y entre amigos y enemigos, solo ahí. Pero bueno, voy a dejar de contar la historia. All right, first things first. I'm Staff Sergeant Adams. This is Sergeant Conway. We'll be your cabin crew for today. Cabin crew? Since I'm fairly confident we all know why we're here, I'll skip the usual brief. So, over to you, Sergeant. When you're ready, put some rounds downrange. Sí, señor. Dispara el objetivo, sí. You'll notice that the sergeant took a knee before firing, which creates a more stable firing position. Try to do this as much as possible. If he'd remained standing, he'd have had a tougher time compensating for recoil. It's not impossible, but it's also not ideal. Sí. Going prone offers the best stationary shooting posture with the least recoil and smallest profile. However, be careful of grass and other obstacles obstructing your view. Engaging targets at greater distances is a bit more complicated. Collimator sights, like the sergeant here is using, are not well suited to the task. Sergeant, go ahead and grab the RCO from the crate. Sí, señor. Inventario. RCO. From now on, I'll be giving directions to the sergeant exclusively in compass bearings, so please pay attention. I'll call out specific targets for the sergeant to engage. It's up to him to pick them out and score a hit. Are you ready, Sergeant? As I'll ever be. All right, first target. ¿En dónde? Helicopters. Well, speaking of CSAT. Pay attention, children. 100 meters, bearing 290. 290. Aquí. Allá está. Perfecto. 400 meters, bearing 307. 07. Remember, control your breathing. Aim for clean, focused shots. 7. Boom. 300 meters, bearing 330. Por aquí. Ya está. Uy, le erré.
Great, let's move on. No, que toque. While we're on the subject, you're going to find it much harder to control your breathing on the battlefield. Sergeant, Don't even say it. your adoring public awaits. God damn it. Corre hacia la señal. ¿Dónde está? Ah, ya está. Muy bien. Estoy en esta señal que no veo. Mierda. What is the sergeant doing, I hear you ask? Well, in all honesty, I have no idea. Although I think we can all agree it's quite a sight to behold. Fuck you, Staff Sergeant. However, his completely spontaneous and totally unplanned marathon conveniently brings us to our next lesson. Fatigue. It can and it will be your worst nightmare in the field, should you fail to regulate it effectively. Push yourself too hard and you'll find yourself unable to hit shit, even when the situation requires otherwise. And hell, if that's not enough for you, you'll just grow to hate the sound of your own wheezing. The floor's all yours, Sergeant. See? Now the Sergeant has to battle himself as he fires. Again, you need to control your stamina. If you don't, you'll have a hard time hitting anything at all. ¡Pum! Te meto un tiro. ¿Qué tiene control? ¿Falta uno? Pero dispare todos los objetivos. Pero si ya he disparado. No, mira que allá hay algo. Ah. Aprovecharnos. Poner este. Pum. That'll do, Sergeant. That'll do. American, please, I need to speak with you. There has been an incident. Over. Pero bueno, acá ya llegó el primer episodio de hoy, así que en el próximo episodio vamos a seguir. Espera un momento. What do you mean? Bueno, ya llegamos al primer episodio y bueno, en el próximo voy a volver otra vez al canal y voy a subir video cada viernes de toda la fucking semana. Así que estén atentos. Y bueno, y si les gustó el video pueden dar me gusta o like o manito arriba como les muestre ahí. Y si quieren también apoyar el canal pueden suscribirse. Así no se pierden de ninguna de las novedades. Les ha hablado Adri Mota y les deseo buenos días. Adiós. Oh, cajeta de la puta madre que manché todo el ordenador, no veo nada, Ah, miércoles. Ah, no veo nada. Ah, me parece que se jodió el teclado. Llegó hasta el teclado. Put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the S, you be released.